हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आगे वो चले, आगे हजरत चले। मोहम्मद का साला जो है वो आ गया वापस। ठीक है, हारिस ने जिससे बात करनी है। हाँ ठीक है, हाँ तो चलो ले ठीक है। आओ अपनी ओके। बुढ़ी का रिश्ता ले आने ला, अपनी बुढ़ी का नहीं रिश्ता नहीं, ले आना था। वो हजरत हजरत मैं आपको बताता हूँ, ये इनका इसका नाम है अबू बकर। ये है अच्छा, हजरत मोहम्मद का यानी ससुर। बकरे का ठीक अब्बू है, है ये। इस वाली का अब्बा जान है ये। ठीक है, ये ओहो, वाली का। ठीक है सबसे। हाँ भाई, हाँ भाई, हजरत मोहम्मद के ससुर क्या हाल है? कुछ कसर बाकी रह गई क्या, वो भी पूरी कर दूं? नहीं नहीं, और क्या अबे करें, पूरी अबे क्यों? अभी देखो, अबे आप मुंह से तुम्हारे हजरत मोहम्मद की जो अभी शक्ल दिखाई है ना, तुम्हारे हजरत मोहम्मद की कितनी खूबसूरत है, कितना नूर है चेहरे पे हजरत मोहम्मद के, हैं? अपने हाँ, ओए अपने मुंह कितना से थूक तो निकाल कितना ले। नूर है, कितना कितना। सामने आ रहे आया बेड़ा, आया बेड़ा, आया बेड़ा। अजीब। वैसे वैसे अम्मी अम्मी आयशा तुम्हारी बेटी थी भाई, अबू बकर। अरे हारिस से बात करने दे रे। तू कुत्ते हारिस हारिस को अपनी अब अपनी बीवी का रिश्ता हारिस को देना, अपनी बीवी का रिश्ता हारिस को देना। और बुढ़ी को लोग पूछ रहा है, मेरी फोटो दिखा दे, हैं? मेरी फोटो दिखा दे पहले अपनी बुढ़ी ने, वो बड़ी फौरन छाड़ के आ जाएगी मेरे को, कहे कि हाँ ये तुम तो अबू बकर जाओ, तुम्हारी तो शक्ल ही बकरे जैसी है, मुझे हारिस जैसा दूल्हा चाहिए। करो पूछे आया पहले। दौड़ कोई गया नहीं, मेरा अभी सफेद। अभी मैंने दौड़ा नहीं है, इधर ही है, इधर ही है। अभी अभी बड़ा अभी जो है जलील ना, यानी। अभी अभी ये बहुत बेशरम आदमी है ये। जब तक हजरत मोहम्मद को बिल्कुल उन तंबी उतरवा के ना, मोढे पे रखवा के, हजरत मोहम्मद के कपड़े जब तक उठा के भाग नहीं ना जाएंगे तुझे पैसा मिलेगा। तारा गालिब कमाल यार। अच्छा, तो एक मिनट, अबू बकर इनकी मेरे जुगते भी पुत्र फीकी, है, इनकी बड़ी जुगते फीकी भी जुगते हैं फीकी, मेरे पुत्र। फीकी बात जुगे। सुना के ना, ए काल सुनी मेरा पुत्र। ठीक है, क्योंकि जेड़ा जेड़ा लालीपॉप तू चूसदा रहा है ना बेटा, ठीक है, वो लालीपॉप का मजा कोई हो रहे। ठीक है, तेनू गल हले समझ नहीं आ रही। स्ट्रॉबेरी तू फ्लेवर, गालिब भाई इसको चॉकलेट फ्लेवर होनी चाहिए या कलौंजी फेवरेट? नहीं नहीं, इसकी इसकी कलौंजी फेवरेट है मुझे लगता है। ये वैसे हाँ, बेचारा छोटी छोटी गंडेरियां चूपने वाला बंदा है। ठीक है, इसकी औकात गन्ना ऐसे नहीं होती है। हाँ, गन्ना नहीं, यानी गन्ने गन्ने से इसको एंजॉय नहीं करेगा ये। हजरत मोहम्मद इसके सपने में आते हैं और जो है ना, इसको कहते हैं कि वो तुम्हारी जो छोटी अम्मी है तो तुमने मुझे दी हुई है ना, वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी अम्मी है। नाम इसका अबू बकर है। ठीक है, अबू बकर हाँ, नाम का बंदा, उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? वाहिद बंदा ठीक है है, जरा सर, 6 साल की वाहिद कुड़ी का बंदा है रिश्ता दे दे, वो सर, बड़ा वाहिद खुश बंदा होगा है जो हजरत अपनी, मोहम्मद को रिश्ता देके। सर वाहिद बंदा है जो एक लड़की का बाप भी है और उसका उसका बेटा भी है। ये हाँ, अब लॉजिक देखें, चेक करेंगे। ये बेचारे की आवाज भी नहीं निकल रही। अभी देखें, अभी तो बेचारे की आवाज नहीं निकल रही, बड़ा हंस रहा है मगर इसकी आवाज निकल नहीं रही है असल में। ठीक है, ओए इसको पता नहीं अबू है ना। बकर, अबू बकर अपने तूने हजरत मोहम्मद नु रिश्ता दिया, सानू भी दियो। ये नहीं वैसे बेचारे। इसको, मतलब इसको देखे ना, इसने भी, अबू बकर ने भी हजरत मोहम्मद से बेटी का रिश्ता मांगा था, फातिमा का। हजरत मोहम्मद ने कहा चल निकल है तू, है आप ही ले लिया, दिता नहीं इनू। अबू भारी बकर ले को ली, मुझे लगता है झूठ ही समझते थे रसूल अल्लाह इस अबू बकर को। भारी हजरत मोहम्मद ने अपनी बारी ले ली, जब दूसरे की बारी की आई तो दौड़ गए। अच्छा अबू गुस्सा बकर, अबू ये बकर को काल गुस्सा ना इसलिए। मेरा भाई थोड़ी सी रिवर्स करके सुन जरूर नहीं। 14 तो बक रोशन हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद रिवर्स करके सुनी। ठीक है, तू बड़ा सारा खुश सारा हो रहा स्वाब, होगा ना अभी। हाँ, ये सारा सारा स्वाब जा स्वाब रहा है तुझे। रसूल अल्लाह ने, रसूल अल्लाह ने हाँ, सारी छितर जो है ना, छितर तुझे पेलने। तू समझता तू अपनी धी देती तो तू बच जाएगा, नहीं तू नहीं बचेगा। उन्होंने रसूल बचेगा अल्लाह ने नहीं। फिर तुम्हें छितर मार देने तेन। बड़े हाँ बड़े बेड़े मतलब, कर कौन है तेरे। ये मुझे अली दावा का भाई लगता है। अली दावा ने भी कहा था ना, मैं भी दे देना रसूल अल्लाह ने रिश्ता। तो इसका तो और अबू नाम भी अबू बकर बकर अपना, है। अबू बकर अपना कैमरा तो ऑन कर, शक्ल तो दिखा जरा। नहीं नहीं, ये तेन आपे कैमरा तेरे नहीं ऑन मोमना ने फाड़ लिया। है। बुजदिल ये नहीं आदमी है करेगा यार ये कैमरा ऑन। बेचारा, ये इससे नहीं कभी होना फिर भी कैमरा कहेगा। ऑन। ये ये बेचारा बस वीडियो इसकी हमारी, जो है ना, इसकी कोई औकात नहीं है। भाग गया, भाग गया साथ ही। भाई पक्का वो कांडे है साथ का।
پکھا بخار دے وہی میں گیا ایڈا تو آیا 100% اس کی شکل پکھے جیسی نہیں، اس کی دروازے پہ جو ٹنگی کھونٹی ہے نا، کھونٹی لگی ہے شکل ہونی ہے. اور ویسے غار ہرا میں یہ کیا دوستی اس نے یاری کیا لگائی تھی حضرت محمد کے ساتھ؟ غار ثور میں بھی، غار ہرا میں بھی. غار ثور میں تو اس نے کوئی اسپیشل یاری لگائی ہوئی تھی. غار سور تو اس نے کوئی رسول اللہ کے ساتھ یاری لگائی ہوئی تھی غار ثور کے اندر. غار ثور کے اندر جو ہے نا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے ان دنوں رسول اللہ کی کوئی بیوی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیچارہ جو ہے نا پھر ادھر یہ وہ والی ڈیوٹی بھی پوری کرتا تھا. یہ کچھ اور ہوتا ہوگا وہاں پہ. جب دو دوست نوجوان کسی اکیلی جگہ پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا. ابھی بیچارے دی میں نے سنگی کٹی ہوئی ہے، پھر ابھی دیکھنا تھوڑا سا بولے گا. بول ابو بکر، بول ذرا تھوڑا سا، بول میرے چندا، بول میرے چاند. دیکھو ساتھ ہی ابھی کال ریورس کر کے دیکھنا، ابھی کال ریورس کر کے دیکھنا تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. کال ذرا ریورس تو کر کے دیکھنا. تم بڑا کچھ سمجھ رہے ہو وہ راہ ہی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ بڑے ہونے ہیں کچھ جو ہو رہا ہے نا وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ادھر کیا ہو رہا ہے. آواز تو ہماری سنائی دے رہی ہے. تم کر رہے ہو نا یہ انہوں نے نا ایک دوسرے کے پیچھے اپنی نا انگلی ڈالی ہوئی، اس کو ایسے کھاتے ہیں. تبھی ہاسے نکل رہے ہیں بیٹا، ہاسے چیکا ایویں مارن ڈے نے جی میں ستو پین رہے ہیں، خلودا کھواتا تینوں ایسا مزہ آ رہا تھا. یہ سستی چرس کے نشے ہیں بیچاروں کے دونوں کے. میرا خیال اس کی کافی ہو گئی ہے. پھر میں حارث تھوڑی سی چیخیں پھر آپ کو اور تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیں چیخی ذرا یار، تھوڑا سا یہ دیکھو یہ ساتھ ہی سنگی دوبارہ کٹتی ہے. یعنی ویسے ان کا واقعی یہ حال ہے، ان کو بندہ پکڑ کے دھوئے اور پھر بولنے بھی نہ دے. ان کا حال بیچاروں کا یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا دے رہا ہے. نہ تینوں کسی نے جاننا، نہ تیری کسی نے آواز سنی تو ہوں شغل لگاتا. ویسے ایک بات ہے، اس کا گناہ جو ہے نا، اگر فرض کیا اللہ میاں ہوئے، حضرت محمد ہوئے اور ویسے کہ ناراض ہو رہے ہوں گے، سب سے پہلے ہم تو جو ہوگا تو ہوگا اس کی بڑی دھلائی ہوگی، بہت دھلائی ہوگی. اس کی تو ابھی ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو کافروں سے ہو رہی ہے نا، پھر رسول اللہ نے بھی اس کی چترول کر دینی. اتنا بیڑا کر کو نا. اور اس نے نام کیا رکھا ہوا اپنا؟ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام رکھ رہا ہے، حضرت محمد الٹی چڈی والے. اسے اپنی بیگم کو پھر سے رشتہ دے دیا آپ کو. یار ہمیں آپ کی بیگم جو ہے نہیں چاہیے، آپ کی بیگم کی تھوڑی ہمیں نہیں چاہیے آپ کی بیگم. آپ یہ کام اس طرح کی نہ. دیکھو کہہ رہا میں امی عائشہ کا یار ہوں، کہہ رہا میں امی عائشہ کا یار ہوں. دیکھیں کیا نام رکھا یار، کچھ شرم کرو یار، گستاخ رسول یار، رسول کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، کچھ شرم کرو یار. اس طرح کی گستاخی میرا خیال مومن نہیں کر سکتا، وہ بھی نشے میں ٹون ہو کے. ہاں بالکل. یہ دیکھو پھر دیکھو اب دونوں بن گئے. توبہ. ہاں یہ دو بندے ہیں. یہ میرا خیال کوئی یہ کچھ اور چکر چل رہا ہے. یہ غلط کام ہو رہا ہے. ویسے میں کڈو انہوں کافی شغل لگ گیا میرا خیال. اس اسٹریم کے اس ویو کے غالب ریونیو شیئر کریں گے، کیونکہ یہ جانی ہے 50-60 لاکھ پہ چلی جاتی ہے. سارا سواب سارا یعنی بومنگ بزنس. دیز پیپل انہی کی وجہ سے ہمارا کام چل رہا ہے. جو جتنے ہم نے ڈیسینسٹائزیشن کرنی ہے وہ انہی کی وجہ سے ڈیسینسٹائزیشن ہو رہی ہے. یہ جتنی گستاخیاں کرواتے ہیں کہتے ہیں یار کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ لوگ تو کھل کے گستاخی کرتے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ڈر خوف. اب کہہ رہا میں حضرت محمد کا اونٹ ہوں، میرے اوپر سواری کیا کرتے تھے. یار ہم تو کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر حضرت محمد کے اونٹ تھے، سواری کیا کرتے تھے ان پہ. یہ اس کے اوپر پورا ملا بھی چڑھ جائے نا تو اس کی جو اندر کی آگ ہے نا وہ نہیں بجھے گی. یہ مولوی صاحب نے اسے عادی کیا ہے بچپن سے. مولوی صاحب ہے کمال. ارے منہ میں کس کا گنا. ٹھیک ہے بس جانے دیں اس کو نا. ابو بکر میرا بھائی ابھی یوٹیوب پہ جانا اور اس کال کو ریورس کر کے ذرا سن لینا بس ایک بار، ٹھیک ہے نا. تمہارے 14 طبق کیا تمہارے 28 طبق نہ روشن ہو گئے.
तो फिर क्या रसूल ठीक अल्लाह है रसूल अल्लाह ने कब्र से उठ जाना है और उन्होंने इतनी बदवाएं देनी है इसको। उन्होंने कहना मैं हाँ सोया हुआ था आराम से, ये हाँ मुल्हिदीन चुपके चुपके लगे होते हैं अपना काम करने, तुम जैसे बगैरतों की वजह से मेरी मट्टी पलीद होती। कभी फ्रांस वाले नहीं छोड़ते, कभी वो डेनिश कार्टून वाले नहीं छोड़ते, सारी दुनिया के लोग कभी कुरान चला रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और अभी मेरी आंख लगी थी 2 मिनट के लिए और अबू बकर ने आके खराब कर दी सर। तौबा ने मेरी तौबा, नींद अल्लाह माफ। हराम कर दी है तो मतलब यार तुम्हें क्या जरूरत थी भाई ऐसे काम करने की आके। ठीक है ऐसे ही खाम खा अपनी इज्जत अफजाई कराते हो, हजरत मोहम्मद को बुरा करवाते हो साथ। ठीक है शर्म किया करो। अच्छा टीनू दिखाना यार जरा सुपर चैट्स जो आई हैं। सुपर चैट लगाओ और साड़ा लाओ इन्हू। कोई नहीं अब नहीं आएगा, ये एक बार कॉल रिवर्स करके सुन ले और उसके बाद कभी नहीं आएगा मेरा भाई तू। अच्छा बचपन में सर दीवार से टकरा रहा दिमाग हिल गया, हाँ लग तो यही रहा है इसका दिमाग हिला हुआ है। अच्छा ठाठा चलते जाओ सिर्फ टीनू आगे। हाँ सिर्फ वाइजर है दिमाग। ठप ठप। नहीं नहीं ये इसके दिमाग में कुछ और बजता रहा है। वो अच्छा, यानी आगे से भी काम हो रहा था। अच्छा नहीं नहीं इसके दिमाग में हाँ कुछ और बजता रहा है। हाँ वही ना। समझ रहे हैं आप? अच्छा चले आगे, आगे चले टीनू। अच्छा ये कह रहा है फॉरेन में बैठ के बकवास करते फॉरन हो डरपोक कम्युनिटी। फॉरेन तो फॉरन की यार तुम स्पेलिंग चेक पाकिस्तान करो में इस बैठ के जाहिल कर ले यार। का। हाँ नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बगैर तो कहते हैं, ऐसे बगैर तो कहते हैं जा ना जरा इसराइल जा कश्मीर जा ना, तेन हाँ लाग पता जाएगा तेरे नाल की हो रहा है। अच्छा आज तो कंजरों की गोदी में बैठने कैंगरू वाला भी आया है। कैंगरू की गोदी में? अच्छा वो रसूल अल्लाह को कैंगरू बोल दिया। चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।